Hasten is also look along now. Hakasang te Hamza Mongchi by Yapara. Sumtini Sara Tirfrani ADC Area wa Sini IPFT by Ringzak 24-hour ni bagai strike hayakaba bondo khalajak tongo tini phungni 6ta ni simi khana phungni 6ta jora tamni bagai sing tini bondo ma khakya hangka sing jatona saimano kisa sekang sini IPFT ni Sara Tirfrani President hayakaba Supremo sini NC Sarno Jompu Jolawa kaisa unnoyon mulok samkhaya thangani meeting khaima jaga amsaini kisa themrang borok bongna lama kasuka sudu lama kasulia borok je meeting khaimani holo gulari rok ebo kokha aboni yagulo flag kosam tuyoi bono go back bo hangka sudu amo simia aboni porer dino sini mandai constitution area wo development ni samung khanya ni bagai ei je pandemic corona virus ngi tongma jorawo sini MLA sar jaga jaga BC guri ui nai tongo nai tongmani yagulo ayang saidra oncolo bahike develop khanya hanai aroni borok ba asonga thangtini bini gari no kasoi bono bo boto khaikya tai bini gari no bo sabai re baikya hotat chake je khlaikya sudo ama simiya bini uporo ya guti saka oboni bagai sung IPFT youth IPFT IWFT artisa kha khamjak karon sung joto saimano o Tripura rajyo wo ADC area wo je lokutong nai rok je kuno political party ungtho Tripura sarong ni hamklai ni bagai samung khlai tongo sengke bono khlai me aba khlaya hanja phiaba lokurok sungna phanroma ni bagai 2018 wo 25 বছর
बामफ्राम सरकार हाय का सीपीएम सरकार चाय टंगमानो अ राज्यनि जों नरि रहमान यागुलो सिनि सरकार चाय टंगो 5 बছरनि बागै फियाबा अ 5 बছर पायासिनि ADC Songmari Inka O ADC Songmari wo Sino ADC Area wo Ketal Party Azakya O Party Inka Tipra Motha Hanoi Tipra Motha Hanoi Sung Lukurok Jotana Hamzagoi Tipra Motha no Budu Laikya Lukurajda wo Borok Je Budu Mane Abno Sung Mani Mananai Hai Himpano Tabuk ADC no Kaham Samung Khalajani Bagi Sungbong Thani Koijogo যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যে কোনো দফানি বাগৈ জানজা পার্টিनि आइडियोलॉजी दंगो सिन IPFT नि आइडियोलॉजी हिंका अबन जे टीटी ADC एरिया न बेस खायै जों राज्य कताल सानो ए राज्य कताल सानमानि यागुलो सिनि पार्टी न 2018 क्षमता हका जों ताबो सानै दंगो केव सावो IPFT त्रिपुराले नाइलिया आलादा राज्य नाइलिया हनै बंनि ऊपर अटैक खायो हनै सावो आं सानामो सुमाखा अबसे जे कोनो बरकनि दाबी जे कोनो दफा बंनि बासिनानि लामानो नायथुगै ब लामातै बरक बासिमान आ लामानो मा नायथुगो कखनो दङ कायसा लामाओ जों जेस जागा फानंथो सिबुंनो लाथाबै बुना नायखे सिबुं बिनि बासिनानि बागै बियांगो थांखा ब बासि बसायमानो ब बलंगा हाबका हांखै बिनि बासिनानि लामा ककवार माने ब बलंगा ना हाबना नायो जों ब अबनि बागैनो तिनि अ तिप्रा सारंना मोथाङै दारनानि बागै ADC एरियानि बेस खायो IPFT नि नायसिमुं ताय आलादा राज्य सानै दंलायो तिनि अमा हायकेनो जागा जागाओ IPFT नि ऊपर अटैक खालाय दंमानि अबनो जों सेलेङो ताय अमा हाय सिनि बिसिङो तिप्रा सानि बिसिङो बुलाय टगलाय ओंयांथो जों बनायो थांसा हायपानो पलिटिकेलो नासिगमुं किसा फेलाय मानि बिसिङो थांसा ओंयांगै दंगो बंनिखे गेटा तिप्रा लैंड सिनिखे तिप्रा लैंड अदेखे मिलि दङ ताय अदेखे मिलिया ठीक आछे बंनि गेटा तिप्रा लैंड मांखाबो जों काहामनो बासिनाय सिनि तिप्रा लैंड मांखाबो काहामनो ओंनाय हाय हिंपानो भारतनि संविधानो जे जों नुगो একটা 6 শিডিউল एरिया न बेस खाय जों सानमानि हिंके तासे दाति जों मानन हनै खाखायो अ गेटा तिप्रा लैंड हमानि अमबो चावो हाय हिंपा न गेटा तिप्रा लैंड जे पुरो तिप्रा लैंड मायाखो बाके गेटा तिप्रा लैंड मानायबा आं खाखायो ताव नागालैंड बा गेटा नागालैंड सानजा बंनि नागा अलरेडी स्टेट ओंजा राज्य ओंजा आबनो से बरक तासे कतर खानि बागै गेटा नागालैंड सानो जोंबो खाखायो तिप्रा लैंड मामानि परे गेटा तिप्रा लैंड सानाय गेटा तिप्रा लैंड नि इंडिया नि कन्स्टिट्यूशनो बमतिके सुइजाक अब आं क्लियरिया सराय सराय नुगियाखौ फियाबा जे तिप्रा लैंड नि बा आलादा राज्य निखे सराय सराय भारतनि संविधानो 2-3 दाराव सुइजाक अबनि बागैनो जों तिनि अ दाबिनो नासिगै जों तिनि सारा बছर बुजाक तजाक खायफानो अ सिनि मुभमेन्ट जों खालाय दङ जों तिनि स्पेशली जे तिनिनि लामा कासुमा हंके जे अ कयदिनो जों ताम नुखाबा सिनि मिनिस्टार नि ऊपर ब आक्रमण नंगो सिनि MLA नि ऊपर ब आक्रमण नंगो सिनि IPFT नि सापुतारांनि ऊपर ब अटैक नाय अबनि बागैनो अमा हाय अटैक ता खायतो जों त्रिपुरा राज्य सरकारनि होम डिपार्टमेंट नि थानिबो जों कयो सिनि चीफ मिनिस्टार थानिबो जों कयो अ राज्यओ अबनि बिसिङो ADC एरियाओ शान्तिके तनानि बुलाय टगलाय खाया खायनानि एलाकानो तेबो उन्नयन तेबो डेभलप खायनानि कारण जों अमा हायके खाबाय जायगा जे सिनि हावो सिनि बोसाबोते जेनारेशन न कुसुगो त्रांनानि बागै आबनो जों तेबो खाखराखे सामुमा खायनाय बाक्सा होनो आं करिखे असंसार करिखे हनै हाया बररक आसायनाय थैनाय थानाय हाय हिंपानो सिनि फ्यूचर जेनारेशन आब्रंना बासिरनान बागैसे जों तिन आलादा राज्य सानो सावो अ हावो तिब्रा सरक पाइ थामायने के हनै गोबां मा सिनि सिजाक नुकजाक इंटेलेक्चुअल बररक सावो तिब्रा सरक कमाय थामायने के तामनि बागै हिंके
2011이 센서스 한가 정부서 31%. ซึ่ง protected BCO 1%ให้กมีทั้งกันแค่2011นี่สิมิตินี้2021นะให้อยู่แค่ตอนนี้ซึ่งเต็มซึ่งในตกลงสิปลาย10% ก็มีทั้งกันงั้นซึ่งตอน21%ไปแค่ก็เอามาให้แค่เนาะแต่ที่ประราชวที่ประสานนี่ออสติตตรงนั้นนี่แต่21 years ตรงสิวเอาไปนี่บ้างเนี่ยซึ่งจอราตรงสินี่อ๋ออาลาดราชเนาะซึ่งนั่นที่ประสานมาทางมาในเห็นเลยวันสุดซึ่งอ๋อที่ประเล่นนี่ชอบะคล้ายจังเอบังคล้ายท่านไหนตั้งไอ้หิงแก่ซึ่งลูกค้าที่ประสานเนาะบ้านชินินารงนั้นบ้างเนาะไอ้เจ้าอาลาดราชคนนี้เจ้าอิชุงให้เนาะบรรลุทางสะอังคาถ้าทีนี้เขาทางสะอ๋อมันทางสะเหรอ political party จอกคน election vote งออามาเป็นสิ่งทางสะใช่ไหมนูบรรลุบ้านแค่ทางสะอังแกบ่นุกบ้านุกยาเจ้าพรูvote งออาพรูใช่ไหมนูเจ้า100 จนนั้นบิสิงอบุษก percentage บ้าบุษกจนบรอกบ่จักvote ดูงั้นอาบุตรมันอารุณซึ่ง clear picture นูก็เจ้าอาบุนทางสะงั้นซึ่ง2018ว่าก็ IPFT นี่ก็ทางสังค่ะแต่ ADC ว่าก็ที่ประมาทนั่นก็ที่ประสาททางสังค่ะก็ทำก็เอ้ยมันนี่บางอย่างสารมุสุงก็อ๋อฮัสติน ADC Area นี่ลูกรังเนาะบัวไหลจอกไหลตาใครดีจอดต้นซึ่งที่ไก่เชียซึ่งจอดต้นดอกผักไก่เชียจอดต้นกอกไก่เชียก็สามุงกับหามักใครเลยนะปาร์ตี้ XYZ จะสปาร์ตี้พันใครดีอาบุเมตเรียหนึ่งที่ประเล่นสาจะอย่างกันหนึ่งคอนเกรสใครดีหนึ่ง IPFT นี่สาจะอย่างกันหนึ่ง BC ใครดีอาบุจาร์เมตร์ตามกับบัวไหลจอกไหลตังทูเอลการ์สันติงทูสารติรพรานี่ลูกรังเนาะหามจะมุงใต้ชีบายาพเลยคนอุจจาระบุหรี่จอกเลยขยายไว้อันนี้กอกอรนขสกอมันได้ดิวิชันยังไงซึ่งมันได้ดิวิชัน IPFT ยังไงจอดตัวลูกรังเนาะสันติแค่ที่นี่บอลนับไปนะบ้างไงปล่อยเจ้าทำใบจอดตัวนั้น